obore obade odumankuma ebade murunkumu ojafadum woni nyansam no enua ewo asekere ehaban ewo asekere emoaduma nyina ene de enam epuma kwan so na woni panso ohye samuntie mayemu se enyame sanse wiasim ayesum kabi etoda na ye osu ani amane nkoa enso behwemo se ehan ni mutumi ani ayaresa ene sunsumu ahoden a ene wode ginipa efri ohawmu die yede yani ehunu ene die yemfa yani ehunu ono ne Nana Gwambe Spiritual and Herbal Center oduhurufu no oduru kwayemu a ehaban kasa wote ahohombone pempem enso ne nadi akwato wo ha ne sei awo ena wuntimi nwana mojabroso shamkro sisie no adwonku ana bema waye mere ewo mpem emfitiri kro mu haw mechire menstrual pain enjojo yade bema onkwamwa enya adwuma anasa woda da yebone na wosusu ana promise enfe wonku ayehye ba na adane ahobambo sunsun bi warew ensawe ena wato mutentan ana meka dien na majadien ene ka hoen ne fane nyina ekodan na Nagwambe wubehunu na Nagwambe ewo ejusu donyina woye adwuma fiti adwada de kosi kosiada anopa nonson adikosi anwumre nonan woni na Nagwambe eni nkomo ewo 0241 587 674 0266 286 460 Nagwambe tumi ewo ehabemu Dr. Nana Gwambe Herbal and Spiritual Center. Odofo oyadie na wachine wananti a still na no ebesim ne enkono odofo bomodin ansa wodi wani ebechirimu Dr. Nana Gwambe Herbal and Spiritual Center. Aha ena ahaban awo nyankopon abon eno na Dr. Nana Gwambe be fan makeka bom na oyadie bia hawo bia no ye de ama se be bia no be kama edi ama se ye honhom niam bi na e hawo odofo bomodin ansa wodi wani bechirimu ewo Dr. Nana Gwambe Herbal and Spiritual Center. Jadebe na odofo e hawo se diabetes, hepatitis, stroke, infertility odofo rashes na egu hunam nyina bomodin ansa wodi wani bechirimu ewo Dr. Nana Gwambe Herbal and Spiritual Center. Odofo se we ukasemu na ebuo se yesisi yade eye kotodwe ene ye wo ya wachini a mese kotodwe ene sisi yade ye no maduru wonu maduru anya de se bekoda Dr. Gwambe wa Dr. Gwambe a ye de to eye special eye treatment so se bibia ne be kama wonsem kra na ebuo enya fracture bia wanya bia no odofo bomodi ansa wodi wani ebechiremu Dr. Nana Gwambe Herbal and Spiritual Center memfere o yade se spiritual marriage wodo obede bia no obi no woda wodo obede bia no obi no woda se dai basa oton ayento odofo bomodi ansa wodi wani ebechiremu Dr. Nana Gwambe Herbal and Spiritual Center uyo obi so a eye da so na bi kan da so basa bomodi ansa wodi wani bechiremu Dr. Nana Gwambe uyo obi a wo pa awo waso bompaye bia bi wo break nye bibia na empaibo odofo bomodi ana onyankopon tumi odi ahye haban mu no da Dr. Gwambe wo yen kan bom se bibia na be kama edi ama je wo donyina kumase ene wo kumase je wo donyina ene yewo odofo so wo fi kumase ene eba ko Roman Hill wudu Roman Hill pe buzase wo pe donyina ka donyina no wo tech university no akiri ho pe ene ede wo ti bomodin a se wo di wani bechiri mu wonya fo ka ne pe ka kire mate ne no se wo be si wo donyina station wonya si wo station wo pe buzase wo pe Dr. Gwambe Herbal Center wa akra be de ebecho je numbers ne free se be bibia ne be kama ede ama ye numbers ne 0241 587674 0241 587674 0266 286460 0266 286460 0558 348268 0558 348268 odofo numbers we ene di djuma bomodin a ye djuma firi adwoada ekope memeda bomodin so wodi wani bechiremu Dr. Nana Gwambe se be ya bibia na nyankopon wodi ahye ana tumi nyankopon wodi ahye haban mu no yedi be di djuma di amon se bibia ne be kama odofo wachinya bre bomodin so wodi wani bechiremu Dr. Nana Gwambe Herbal and Spiritual Center ai wo domina
donyina ene wo bomodin a ne frɛ wo yade na ada wo so no otwani ampo nyankopɔn tumi odi ahye haban mu no eguso edi dwuma wo Dr. Negwambe Herbal and Spiritual Center bomodin a ne frɛ se be bibia ne be kama edi ama nyina. Kwaba at about time with Dr. Nana Gwambe. Aha, she the day pa, and as I said, TCBM said the piano, Mogoso a share now, Mogoso and share the bia. Aha, and now piano, Moshe, oh yeah, a yakasam for Uniso, said baby piano bear come at the Amaya. Oh yeah, Dr. Nana Gwambe, or the Fabia how piano, Modia, so do we meet him, Dr. Gwambe, Herbal and Spiritual Center. Missy, you will do Nina any war. Donyina no kumase aha donyina ene wo donyina no kumase tek achiwa ehwa na ye wo to fu kumase ena eba odofo momodian so be ko Roman Hill udu Roman Hill pe bisa se wo pe ye donyina station ase donyina ka akrakra be de ebe kire ye de bia ha ubia no momodian so de wani be kire mo Dr. Negwambe Herbal Spiritual Center ye ya de be sa ena e ha odofo se diabetes se hepatitis stroke infertility we will be a wo power we will be a wo mema sem no aha e wo mpam no enya kura bomodian we will be so a wo no eye gono anase sifris ayo bomodian se wodi wani be kirem e wo Dr. Negwambe Herbal Spiritual Center we will be so atwifale aje wa ma afre okoni pam kwa na ofere bomodian se wodi wani be kirem e wo Dr. Negwambe Herbal Spiritual Center we will be so wo so etwire da wo so e na se etwire we da kon dia kompi o da ye biebi still na na de enko bomodian men fede wo yade bomodian so wodi wani betim Dr. Negwambe Herbal Spiritual Center ye adwuma fire dwoda ekopem mmeda no pa no nsia ni ahyase no pa no nsia hyehyɛ ni ahyase ni apon anumre eye no nan na afesu obi so honhum e haw be na e haw say spiritual marriage obi obede bia no obi da odofo ene wo ha no to e de etwa bomodian so wodi wani bekiremu e wo Dr. Negwambe Herbal Spiritual Center we will be so that basa we will be so wono so that bia na wudidi we will be so na man tintan kire bomodian how bia honhum nyema bia how bia bomodian so wodi wani betim Dr. Negwambe Herbal Spiritual Center we will be so wono wunama musina wona tiko akra bia musina wona se nyina peja bomodian so wodi wani betim e wo Dr. Negwambe Herbal Spiritual Center we will be so wono kidney problem not dialysis so bra what dialysis so am say bra ne ka haban bom ne mfama na bibia de enko se be bibia de be kama mentra won fele o yade de bida bomodian se wodi wani be kiremu e wo Dr. Negwambe Herbal Spiritual se ye wo kumase donyina ane ye de ye wo tek akiriwa tek invest no nkone gu akiri wono ha ho bi ne ye de ye wo e fe se donyina ufra kra na eba si e wo buadi junction wunya tira dwo so na ka kire ye driver ni no na se meeting se obesi wo buadi junction wunya si ho a cross kwa no onye si ya cross kwa no wo cross kwa no pe wo se e taxi station bi de e wo ho busom se wo pe car de e ko donyina wo pe car e ko donya fro car ne pe ka kire driver ni no se wo besi wo donyina station wonya si station wo pe busa se wo pe Dr. Gwambe Herbal Clinic wo ha na hunu screen so no wo se Ghana flag na fe so Herbal Clinic no flag e dai esi ni be fe kama pa ti bomodian so wodi woni beje e be kire mu ho se be bibia de be kama wo obi so fu kumase e na eba bomodian so bakofa ka Roman Hill wo nya Roman Hill pe busa se wo pe donyina station wo me kire wo emu nya kire pe wo nya fro ka na ka kire mate ni so be si wo donyina station wo nya si wo pe bomodian so wo busa se wo pe Dr. Gwambe Herbal Clinic wo Dr. Gwambe Herbal Clinic wa kwakwa be de e be kire se bibia ne be kama e de amanyina ye numbers na go screen ase no friend se bibia ne be kama ye numbers na 0241 587674 0241 587674 0558 348268 0558 348268 hawe numbers here de ididi djuma ti bomodian so be do betwe se bibia ne be kama 0241 no eh WhatsApp number 0241 no WhatsApp number enterofo ene so ye ba be kira de so kokora intene no so ya tesi nwemu biom ye ba kira ti bomodian so be di achi se bibia ne be kama menga se me de mo hene ente kwan wa kumasi na ye de ye wo
Bomadian so do when you better be a we had the no be so power. What is our one at the ember? Bomadian so do when you better more Dr. Nagwambe. No, Chadian Ponyago to me. Our dear have been ready. A Becassa, I'm Yenina, say Viviana Beckama, Eddie, I mean a stroke. I want Mr. Stroke, a stroke, and you know, stroke, and this is the idea, and you know, Pemuya, and you do no quite. Now, we are see, I don't know, Drupe, was Mrs. Yadima, Numa Drosa, and call, there be that, and you're drawn among one. Bomadian so do when you better more Dr. Nagwambe. Yes, when you go 2 minutes and quite as I have been, you was said you see it, a treaty standing many in effort. To more stroke, Rumina pet, and check no mind, the master said, and auntie, when you go to me. Our mother, the mother said, I answer what they said, I have been. So therefore, and as teachers, Jensas and me trouble to see, I'm going to be a Jensas here. Say, baby, be out of bed, come on. A diamond town fellow, Yadia, mentown and fellow the old how. We be how we are both physical and spiritual piano. But what else will do when you reach more Dr. Nagwambe, Heaven Spiritual Center, and then a baby cry, a fire and Tommy. 2 million young couple there, they are and Tommy. Now, man for the enemy. Sad, you are able to say, well, a share, a share, Sa Bawaya, which me the etching. Aha, and a machino. Aha, which me the etching. Wait, we will be also there, Basa. We will be also there, Basa. And after to Chumakumako and 9. Not that I would have to so. No buka, say me bukania. Ah, no buka. Ubuka, one side, what's a buka beam. Now would I had that would have so sumi and I say, Ned and Nedasso, and one there, Basa bed Ebeko. Where you told me, our young Copoede, Eddie, I said, yes, I have bound with him. We and Tommy Yao, and Tommy Ya, we will be also there, Basa. But my dear so best, I will say, maybe I never come Eddie Amena. Well, was with a material food. Wait and Tommy to me, and Tommy, you timid, who was with a material food, material and a fuka crabber and Cacayano mano. But my dear so base way, the comments never say the air, and also about Dr. Gombe, say maybe I never come at Yamena. Where Ubibua Amonone, Ubibua and Nabrabon Koye, wait, when you're in Suide a free stroba, in so tidy free stroba and can chance a dino. I about straight, and as in Sutre. You did just with the young Yama at the money panel. While Ben a brab, and I said, Yama, and I said, Nihawa, a woman or a woman, and the baby free so. We are in full moon. Tamam, a busumeno, add a piano, and full moon at a yano. Say, we be on the back to Yakupo to me. We a part of Yakupo 2 mini to Yakupo any energy, and at a swim. But see, they make us a yasu and Yakupo who send you pay bonnet, this year before baby bonnet pa. And a war bunny yasino. And I feel what they are binding near the see what the many pa. In fact, I am come and one of them from one and say, Debbie da. It was a moody at Jabano, no for Habani at the end say, dear. It was not one they catch a war who Remino said. Where you 2 million or the idea at the Simpson, when 2 million at the Sim, they be say, I dear have bind to me, and Quan say, have made a big bunny party. I dear have by 10 year power, I dear have made the end to me, and it's a very bunny party at 10. Wait, we will be a woman. Almost the piano, a friend say, and Sansa be the goo, and as I must say, Ubu must not, I say, in Susubi, we pebi, netite, now a pair of bay, never gusso, no one, no wafra, never a bank in the wood, the banquia, a foreign spices near the Ephraim. For local spices, precursor, when 10 pepper, and other come home. No foreign spices near the Ephraim. Necessary, no monquana, no monquano, Simon for you and come home. We are your pet. Uba was a sandy money in a woman, as a modern and way fin made a bit few wako. A bit of Mojanim, where I didn't go upon your sims, you probably didn't pay. Just Salia Yama, a year, Africa, a year, said the Abus Yama. Yampa Yama, and you wusa, the piano would have gone too soon. 125, 35, 45, Nego Bodamosa, because they had Yampa Yama, the others own pound Yama, so I never ban. It's where I did the war, where they Tommy. 2 million coupon that sent to him. Send to me as you would me dig by our home. Would me dear friend said the idea to see. And money pounds and massas nano could see as you know. Some of a person I was no, you tell me get a share. Would me get a share at the farm. Say baby Bianne by come. It's a bus whom they make a no. The bus not to be bonny beard, the interview and mail.
because Ghana ne kwa so de kwa oguru ho obi akum to obo ho ban he oguru ho obi akum obi a wo ya de na ne ya ahwo ya nko na wo mitira bebre na e kwa so de enso ye bompa yi bibia so nyema de nkoye because ahwo ya ne e otani de ehiem dodo isi wo mo ho ban a obi sebi ka frache kwa sebi bekum obekun ayi wo fuwo wa bra wo de o time de enso wo de tena ho ne ka san bi de wukum ya waje mboni aso tena we wu na so wo boni mu akwa face judgment wo de tena ho na me mo ho ban se de me kan me fani serious na ma me mo ho ban se bibia ne be kama obu a wo se bi de be no yakopon hyiram ti bibia ntimi nyame tena ho job kro ma bonsam koso ne hwe job o ma bonsam koso ne hwe na wo a wo so na wa difufuo saa ma wo fu nyina eten no let now name bell Dr. Gombe ho na se me friend number so 0241 587674 0241 587674 0558 348268 0558 348268 numbers we anyway fa na bomodia so be Dr. Gombe na di haban kan bom ni e bi ya de abo ho ban me se wiase 2 million san na wo wiase we mu dedi kan yakobɔ 2 million de to so mienu e de yakopon de ya de hye ahaban mu de to so miensa so be ko bosom so ana so be ko konfobuo em yakɔ twamogya bi de de bibidi ama wo sani pa no sani ma miensa we mienu e papa ba ko nya papa mienu e papa na se be bompa e no yakopon de na adom ni ba mai adom anu ni nya den me ka me kyerɛw ni nya e den Ghana se ni pa be 30 million say Ghana ho pe on tifo pa ho be nya trepe etime nka se me de me bompa e David a to nyakopon hu se ni paso be di bone ana odi na tumi ni bi de ekokɔ hye haban mu etis haban to mi de yesimo be shima ko to nyakopon be de ebe se ni wiase kopem time 432,000 years o nyakopon de da to asase we hu no ebe de ebe se etis ani ma mienu we ni ma de divine na mom no ko ba bi nyako twa abo bi de bibidi ama no se ni pa wo yesa be de we chia so ka because ko ka esa so nyakopon won se ni pa mo jane de abo mo jam etubu a wo ko obu eboni bia pe no akonya ko twa akokoko ne ade 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 agune so obetia so ka me ka me kyerɛw obetia so ka entine ye bo dua bra nye fa ye ka ban ambum twetan ya etibe de tibi dale sane ma yina se be bia ne be kama timen entine ho emfele ka se ena sei ena me kwa so ne sei wo ko Pentecost Reverend James Makion oba Ghana ha no nya habanya anka ko wui ensa ka wo tia so ma wo ko ye no tu wa ye Pentecost ni bo say me de me pɛ e ya haban me wan so di Pentecost yi ba ye so no enya haban akɔ de ko fira sase we so tatam no asaman kase disi ye asaman kase ana ko fa no de ko ye tu wa na ye Pentecost ni ana ye nsori nkai na aka kana na wo tena na so kase han ena sei na ya wan kase ojejeje di wiase de me kase obi a wanji bibi ndi no ɔno so ne ma to ne pa because wanji bibi ndi dia wo pa kase nyakopɔ de eni ho me wan hu nyakopɔ da obi hu nyakopɔ da ne mo se wanji bibi ndi ana ambe de ngi bibi ndi me ngi bibi ndi se nipa no onso ni matu no onso se bibi tu na wo bre pa e wasase we so na wonyi bibi ani akopon akwagina di wonyi bibi ani yakopon na akwagina di se ni ade ye de wo ho ti wo ho a bo modin ase wodi woni be chi bo ho ban wo busua no bo ho ban bo adwuma ho ban ase wo begu adwuma wo ho so a bo aware ho ban ase wo begu aware ase wo begu aware ga hadwum bo no etim ye kwa so le kwa bi kan kan ye no ye kwa so le kwa ti wo bo modin ase be bibi ani be kama ede ma san tomo we ya so tomo we wo obi a mo se obedu na dwuma ni bibi ni ne wo da so wadi we ye de tomo we ye de ye e kwa fa so de ye de so about Dr. Gombe na me sremo me bo be frem me buzam sai ana doctor na tomo na wo kire na wo ka se ayi na wo ti mpato kire me kyerɛw wo ka se me kyerɛw because TV ni atisre kire so ka aka free on ka fe oh doctor na TV no kra no ko so kra je wo sai me so bia wo bia je mtaku anase sempoa and doctor sadia me sponsor kakra se bia na be kama ye mfa ni kan enti bayi ye mfa ni kan enti bayi enti wo ho a tati we de bia me ka me mfene nka doctor mpato kire me sei doctor mpato me nipa bu America me nipa bu France Ukraine nipa bu Britain enti mpato won tena me nyesa akwan kire mpato me nkyerɛw because yemfa ye fupan enhye de aben yemfa ye fupan enhye aben enti wo wa bomodin a se obeti sa asem yie pa se bibia ne be kama wo pe bibia bobra na se tutu anamon bra ye heba clinic kom se ye odonyina kumase ene wo odo fotini pa me kasa bro bi se doctor na ko tentem dodo ababia wo so ko tentem me sim pa acha ye wo kumase se wo fira kra na eba me pa to nya fro ka pe no waka kire driver ni no anase mate ni no se wo besi ewo Buadi Junction unya dru Buadi Junction po unya si pe odofo me pa che wa cross kwan no ha cross kwan na wo se taxi station mi de ewo ho bo pri wo mo
busa se wo pe kai de ekodo nyina omo be kire wo omo nya kire wo pe onya fro pe ka kire driver ni no se wo be si e wo donyina station wo be si wo donyina station wonya si wo pe busa se wo pe Dr. Gwan Bay Herbal Clinic wo Dr. Gwan Bay Herbal Clinic wo uyo obi so a wo firi Kumasi na eba ana wo firi Sunyan Takura demu na eba wo be si Kumasi wonya duru Kumasi pe bomodian so de wani be chimu Roman Hill wonya duru Roman Hill pe busa se wo pe donyina station wonya busa pe nya kire wa wonya gopin donyina station wo be cars bibie de esisi wo busa mo se wo pe car aye de ekodonyina pote wo pe car de ekodonyina aha omunya kire wo pe wonya fuka na no ka kire mate ni no se wo be si ewo donyina station wonya si wo pe busa se wo pe Dr. Gwan Bay Herbal Clinic wo akra be de ebe kire bo pro na painting white and green fe Ghana flag na fe so ye Herbal Clinic so flag de esi animu kama pa ye adwuma free adwoada Monday ekope memrenda Saturday adwoada Monday ekope memrenda Saturday anopa no nsia 6 am ni apon ye anumna no 9 4 pm eni ade de ewo ho ti bodofo bomodin a tene ni ye kira de ye sua de se be bia ne be kama edi amenyina tene ade de ewo ho ti die chi yenko adefoforo so menyi wo fidie ni fia numbers no 0241 587674 0241 587674 0558 348268 ti numbers no be screen as no ti bomodi ansa obe fa se be bia ne be kama ti die chi ni ensua de se wanya into wase no wanya twen hom na de tell fidi na tina de watwen ye aham se ne yesua de pa me se onyankopon che ahaban no wacha me bia de aso aye amu nyina so so hu enti aboyale a entempa na wo to kugya ahaban ho no owe wuni pa de yale pe ye ka cho se ahaban yesi a o sa me mpe me mpa brofudo me mpa wanhwan wo boni a o pa de papa ma bibini da boni bi no pa de papa ma bibini boni bi no pa de ade papa ade ma bibini muso da kusubina me pablo funa ya ko fefidiem no anu ene etire ne no ya de be na de egu awo system nim tetifo no mo dipe no aya ahaban no so no no mo nyale sei hatam no bi ha ebu an prostate enlargement na nyina no ne bi no se ne nipa be bre ye de katika de ya de ato mo bemmem ye ato mo bemmem enti ama mo bemma no musa fi onyeduru nyini edu ba bi pe na no ana tim no de no wo meanwhile so no uba ya enkrankra body ya wo prostate problem a yitimi ya keka boom enkrankra body ya wo na ba no yitimi ya keka boom ya ja ma wo prostate bomani ya so do ani be chiri mo Dr. Gwan Bay wo so na me ma te wo ne wu ase wa wo ye kan sempa ne de chose de mempe onyankopon wo boni wi aso se no aban ye de aye de eye diga kraman sebi ka frache u di afa cheme kraman kra se ne hu anya ni na se ojan nan na sebi o se emwa wo ma muto ko jan aban ho na de ngo wo we entempa ne de na akre aboa kura hu sa nyansa we na nipa aboa kura hu sa nyansa we yo na wu nipa da so de mempe entati ya ma din na de ato fom se team eni ye kondem ye niam nko a ti da be na aboa bi aka se me dem ya aboa ti bi ya ti bi ko hospital da bi da ntani ma we nyina ke ye hu a na se ke depend on no so a ka be boa yen ama bi bia na ye kama wo obi so adwuma sem ko adwuma wo ko tan wo niam ho a wo to ayento uton ayento bomodian obi so sika na hwehwim bomodian so de wani be kire mo Dr. Gwan Bay Herbal Spiritual Center se be bibia no be de be kama de ama how bia no bomodian so de wani be kire mo no nyakopɔ tumi a wo de se haban mu no me se ade haban timi nye e wo asase we so ene se be buni pattern e ba ade papa ene ade boni nyina haban tinye de etimi de eye ade papa ene ade boni nyina haban etimi de eye ti bomodian na emom no ye kire ade papa no ye nchade bone ye kire papa no se ba bibia ne be kama ade ma nyina cause yi pa o kire ni pa de papa on pe ade bone na ni pa de bia ni pa ni ye de edi akiri e ba saso de enye eti ye nese ye de e odwen
odwen na odwen no ye obema na ye de wo oba ye obema ene ye de wo oba oba na ye de keja aye se tamiawu ye wo bro ene ye wo tamiawu oba na ye bema ene ade ye de wo ho se odwen we etime chia before odwen we ya o we de gu nso mu a we de gu nso mu pe ade be kire no ana se di 3 days kura de be se wo yi gu a e fa fa ho a ye tie na ye de tie we yetire chi before se odwen we ya so na se memeduro kase ye ni hini no ni hini no so ye memeduro kase ni hini no unya twa na se wo sha se wo wi awurade yankopon e ma obema ne de gina so yi pa e ma obema ne gina so eni ade ye de e wo ho we yetumi yankopon na se sa haban we mu chiri pa de mpe we say we unya di dwade pe tumi boni bia no betuma de aban ho tumi boni ne pa de o me ho he we apart from abaifo no mpo demons akesakese no rushes asuras yashes omunya so sa aya haban we wo bom pa ye pa na hu bia de amene because kwa honte ho fin ite se wo de sa aye odwiwe de eji dwale ne pam sa ho bone no we yetime hye e wo ye fie unya haban bia miensa na wo de ehye aka ho no hye e wo fie ho tumi boni bia de ebedwane tumi boni bia be de ebeka dem aso se mempe wo wo akora wo besa akora na brabo yiyi besa akora na brabo tumpon because ye Ghana ha no wo akora pa ne gena saram atona ejeje mu ye hwe ne bibia eno sa akora ne basa no ne ti pempem no ti bibia te sore o se o ye wo bitu esie so enche no were no wanyini ye wo bitu amrem a obre pa adentira de wo no tu esie so no omunim sa ne ma ne nyina entire ne ma ese mu di dware no ne ma ese mu di ne fam nyam de omudi ne fam enti entempa na no de no wo shutu no wo kɔ obi a wo no to amrem so de yemfi no obi a wo no to amrem a se da na mo ka no ye wo no to amrem a no so no o maame ana so opa ebe sa ne ma ne nyina ma no mo so kyerɛ no de ye wo no to sie so abede abaye pɛ nipa nim because nyakopɔ tumi ade asa haba we nyam so nipa de empe we say tete makoma ko 7 na fa to so we tete makoma ko 7 wo tete makoma ko 7 no why ni na opɛ praye ye de prayer na wo de ano na usuma yo de pra no na wo de si wo kwan no na wo de we say no wo de ahyem na opɛ bidie bia miensa na si wo kwan no ho mani bi atim enwura dem ho ho bani bi no betima wura dem ho aso nipa de empɛ nipa to sane ma we nyina egu we say etubi de ye eye ring bo ado say oh bo so de duro wo de gu eye efen say eye aduani ma say ensem we don say so my dear ring na do say so gas me party oh te be ka we ma show nipa mpɛ to so na poison nipa bi kwa no na mo so wo ei na so say we poison no pon tu su ti we ye nyema e say odofo a wo hwe me e say wo se no nyakopɔ de nyema e de ahye nyema mu wo de tumi e de ahye haba mu ti men kɔ wan ho ena wan ena konfubu ana se busum bi so emi ko twane enkokɔ ne emponchi ne nwan ene nantwie de engu so emma ko gidi sikandi men ko na sofu na wan ena yi beton beji oye wan emma sofu bi ko gidi sikandi wo ye tumi yakopɔ de sha haba mu ti bomode so de wani be chimo Dr. Ngwambe Heaven Spiritual Center se be bia no be kama wo ye haban ene ye de tete to yakopɔ de nimdie e de ma Dr. Ngwambe ti Dr. Ngwambe entity de haban no no kambom tu pese wo semina na pese wo saka bia ye de ye de kabom ye semina se yenkun so ye bi kabom yenkun se ye oil so a ye bi ye de kabom ye de eye oil ya ti Ghana ye bi bia yempe ti so ni nyima ni nya togu to ba ne ko na ko fa nyima firi eye India ne China da ba o se monje ne ni agi mi wa so tumi ye de wo ha eso so ye ne yempe de wi asa so won to mpe o ne ma anye de beto na eto we ani ade de wo ho to the fo bibia ha obia no me tia kan biem se bomodi so de wani be kiremu e wo Dr. Ngwambe Heaven Spiritual Center say diabetes hepatitis atwefale na ayaw bomodi so wo de wani be kiremu we obi a wo pa awo ne ma wo bompa me se bibia na empaye ayi bibia na break cruise go wo bompa na se emfa bomodi so wo de wani be kiremu Dr. Ngwambe Heaven Spiritual Center ayi bibia na empaye wo pon wo boni wi aso de empaye na sha ase was oh dia brother dia di kan obesi sometime and from brother from eba we ba edu ni pass ni pa bra ni pass wan kona ni pa ma ni pa bra ni pass wan kona ni pa ma wonu yakopon no he ho no tena sidin
no kas enko fo ekra me mo say mi mu nipa se de yense so de do ka bia nyemmo nipa se de yense so ana o tena so de o form nipa ene ye ne ene se jegina we ye na eguye yo ene se eguye ti we ena me ka che o se nyem bia na de ye mpaye onyankopon pamu no dru nipa bra nipa mane pass wan kona ene o tena se wo de bibi ha kwada bi ti sha so ko mpaye diabetes ye mpaye o ho bra ni fa droma wan se ye ko mpaye ko boy ko be kun ene bibia na mpaye otom ene bibi na mpaye bibia ye mpaye da so da no pa awurade mama me funye de enyema na ka dwane de aba be gum na ka dwane aba be gum ene bibia na mpaye ti bibia ha obia no wo madian se wo de oni be kire mu o stroke o stroke ai ene ko mpaye he e be kan to afre be akra ntimi nante brani fa duro nkire so ni fa duro mo no nom ni fa duro nsasa so se be bibia no be kama de ma o so ko mpaye koko boy e be kan to dem na nyen o yale wa Ghana ha se ya wona mo si nipa do ana se nipa de enno wona bo hu atamfo no de wadofo ye pa tini ade de wo ho ti bomodina so di wani be kire mu diabetes for mumra hepatitis for mumra stroke for mumra infertility awo na wo pe we obi so prostate enlargement bomodina so di wani be kire mu Dr. Nagwambe Heaven Spiritual Center we obi so hernia we obi so ensansa gu obodi ne sekape na ede na elpro yanko amon sa ti bomodina so di wani be kire mu e bo Dr. Nagwambe Heaven Spiritual Center we obi so awoduma sema e basa wo de ti kopem na ede na afa ba bi we ti kopem na afa ba bi me wiase le be me ka se so wo ho am ye ready horoscope me ready with destiny yen che waduma potia wo de ba de asase we so se be wura sa adwuma nim na ti me de aboa we wo boni pen ye reading horoscope ye din date of birth na se ye reading the palm ye ready sa ne ma we nyina akwaba ne de ye woni paso sa ne ma nya de e ya bosom ne ma Yesu Kristo ye reading horoscope unu ma me kan kire o ye reading horoscope ene hu so ba be ni pakese ye reading horoscope more than 1,000 years asan wo ba wo de tena ho ne ka bibia na ai na me kwa sori na ai me kwa sori na ye se hia wada mu die wo soro kwa ka America for say ni Britain for say o mo hia wada mu die wo soro ana se aso fo de atoto hama ani wos voice nya dade de mu no se na me ye hia wada mu die wo soro yakopon wade ba asase we so se ye me hu no Roman for national anthem se ye me hu no ne de ne ndondo ne som no ene de me ka se som no eye nyen wawa no obetu sum yakopon ne mu ye wawa yakopon because ye yakopon ye ono na to so maye ono na de mframa maye ono aso ne de de tumi de sha asase na asase ne de enyema be dua asase ne de etimi de aba to o me ka sai ena ye se ye sha de mu de wo so na hwan ni onya enyema bia de de ketekete yani ene ye sori a ena mo se na enyema bi ni nan ena se ne ye bresa ko amne ka wo so pa amne ka ko na me ka fo show madam de wo sura enka ka wo pe wa ko no wo sura wo pe Britain akọ Britain fo show madam de wo sura enka ka wo pe wa ko no wo de ye ka bibi kire o se na se ne men koyie na se wo be tu anamo wo be na ka ge wie na ko fa phone na ko fa doctor ni pa cho me wo mo titima yo ni pa cho ne men koyie kura ni pa cho da be sa na wo de wo de tena se na ma ka kire o se oh me tena se free adwoda e ko pe memenda anopo no nsia na ma sha se na numre no nan ni ma ye de mapon oso ke doctor ena sandia wo kire ya se doctor transmission ai me transi oso gina o kire ya me dai me ba na ka no so me de me so twon se bi bia ne be kama aso so okobane so de onso mpe ko mpaye ye bia ne mpaye otom Yesu Kristo do we was ani ti na ni na de ate edi we no ta fa anwia no ate de so na tere okobane ani na ni so de ate ye bi bia ne de ye mpaye to ho a ye bia ho fam bia no he bia ho fam bia no bomadian so di wani betire mu e wo Dr. Nagwambe Heaven Spiritual Center mesi okuma se be bi wona e kwanwa Tech University no e chiri wo pe ene de ye wo frey 0241 587674 0241 587674 0558 348268 0558 348268 where your number se didi djuma 0241 no eye WhatsApp number 0241 no eye WhatsApp number wo betu so free YouTube wo do YouTube abo Nana Gwambe na say bo Dr. Nana Gwambe na go screen ase no unya pope enu ano e de ko videos be bia de go bo mo dia so ba de ba ko sua de se be bia ne be kama de ama
ti men fa no ya de nkasa na me tina bresa ma me se mu de menye bomodian so de wani beti mo doctor na Gombe Dr. Gombe ade aba wo hwe mi ene coincident na mu no kra na de e kire o se de hwe Dr. Gombe ne se de beya wo so no wo kire bi se wo yale anase bi obi yale a obetuma de abomodian tu na mo e de ba Dr. Gombe ho se be bibia ne be kama ti men tina se wo ye spiritual marriage na how we obi so a wo no dai basa ba ware problem wo 40 years untimi wale aden bra ne ka nyama mbom ne de na fuemu ye de tinye de ewale afuemu ne awade e de emmon ho awade sent ye de embon ho wo de kwetena ne bompaye se bibia na empire de me ka sasimwe na Awurade ma mekunu Awurade ma mekunu mi wo so no tumi a wo ha wo so onfiri so nkoi hwe na wo he Yesu Kristo ba asase we so ono kura wo ye fast for 40 days the liba no so elementals apeda ni gina bepo so te ma so wo wiase we nyina yesi gyan ho bra yesi ye de nipa bi gyan fom so me do mo so ono kwa Yesu Kristo ono kwa perform fasting or your austerity for 40 days wo ye ka say one day kwa na wo dwane ya pega ni na kosi baabi na wo ana afuna ko bompa ye ko titi nya wo panso bra na ban Onyankopon de tumi Onyankopon de sha ban mu no na so Onyankopon tumi a asa ha ban de dum Dr. Gombe no me ke bi bom na me fa bi de me na tumi e wo ho ne de emfo ho nko se bi bia ne be kama ti bomodi a se bi bia ne be kama de ama ti gusu de ye kire sa ne ma na ye kire de ti ha bia fa no mese na gu screen as no fa no mese no e na gu screen as na frame sisi a ni yankasa se bi bia ne be kama de ama ye nyina etelefo meku ba bia ye to adisuan so ye to adekire so se be bia ne be kama adi amenya dieti we are Dr. Nana Gwanbe transcendental teachings we teachings when you be bia is hanko a transcendental teachings emu ye de edo ye pa na ye de ne ye tiro dieti nyesua de transcendental teachings me kire ko wo problem so anu eden no abo pe Dr. Gombe se be bibia ne be kama dia ma me se frɛ numbers no ya kire Yakobɔ ya de mo kire ye tena se ti bomodi aso be fa ya de bia ha bia no bo physical and spiritual bomodi ahunhum fam ne honam fam bomodi aso odi wani be kire mu e wo Dr. Nana Gombe Heaven Spiritual Center se be bia ne be kama e de ama nyina numbers no 0241 587674 0241 587674 0558 348268 0558 348268 where numbers here edidi juma where numbers here edidi juma di bomodian so be frey se be bibia ne be kama mesi Nyankopon ya no be Dr. Gombe ho a e onfidie edi ni paso edi gina so se oba na se fidie na se edi gina so edi be gina so se ese haban na ti kan wa e be ti kan se ese ensa na se yusu so e be de ye be yusu tani ade ye de wo ho di bra bo modina se oba o ye de bia ha bia na be de be fi usu akọ ti be ntira se emfa no ya de se be se wo hwe ubi be yale twere ubi bi atonsan mu ama na bra bo nya de asai bo modina se o me man de nani achi mo Dr. Nana Gombe Heaven Spiritual Center se be bibia no be de be kama e de ama no men fe no ya de u fe no ya de wa na e de da wo so ti bomodin a se be bibia no be kama e de ama nyina we tumi Onyankopon de sha haba mu e na Dr. Gombe de edidi djuma misi wo kumase ene ye wo do nyina tek e chiri wa bomodin a so we fa ka ni mo ba wo atonsu as mu wa mu fi kontanse pram so jaati swadromo aha eye first lakeside ya eye bosomtwe area ho nyina no munsi wa tonsu new market wo unya si wo pegusa se wo pe eye donyina ka o mekire wo unya frope ka kire mate ni so be si wo donyina station unya si wo station wo pegusa se wo pe Dr. Gombe Herbal Clinic wo obia be de e betiro ye next eye dwumadie and the teachings I do so ye adedem kruma sane dem kruma we tumi wo mpa eye ko Bible mu a
abrante na eye densu no emene no Jonah aha Jonah sa ba we ana je ne nkwa sa ba we ya no ko butu ase okubutu ase anso wo ye Kristo no se unnim anso me biesu akirawo we o Bible mo so sura so ya haban eye den eye bosom wo nyansa wo fompa wo so sa haban eye bosom tumi wa so Yakobon aka no asem o Bible anso mpe sa haban we sa haban we eye adeden kuma we ebe bi fie be for ball so anso be bi atu ball egu open ye meka se tumi wo be a ball wo na so nipa ede ni eba so me kire ama nipa hu impokra wo bese obie wani wo yo so fo kwa bese obie wani o third eye no e bia ball so etimi de eti bia ni amanfo ni ball so etimi bia ni ama wo hu we metaphysics na so hu spiritual things enso amanfo de enim ti wenya de hintasem sura na Benin any Burkina se wo pay se ni akoji 100 million 200 million mi wa so eye nema wenya de atwe ho asia so mpe na wo namai bo pi Dr. Gombe na bra na se ne menya ye fa wo fam se bibia na be kama ade ama we say so be so bia obi bia wu wo be so hu kwan ba ko fa so wu ya ye de we ye wa bra wo tete we ba ko bi wo so makoma ko nan wo tibi na wo de bia tu fom ye woni ma ye de ye wo wi a wo de bi so ya de ato mo ma so na wo wa haban bi wo kuram ade be ko akọ kire kwan a nipa na de fa so de ewu ye enso nipa nim ya tu we nyina trogu obi wu pene mo nam wa bra wan kasa ko wetuma ye we ye tumi Yakobon de de se we mu enso nipa de empe ente we hu sa ne ma we nyina ebuo tron eye kama ede ma we yawo obi ka bi ti on tumi wo enso mpe tumi wo sa ade nkwan mu so ne don mpe we obi so da basa we ahombani suru we ene eye offense akonfirmatiko ena fe so akokomesa we see ahombani suru sa haban we ahombani suru ye pa we ka 17 elemental herbs ahombani de esuru ni bi misi mpo akonya tuntum ayepu anasa ye ahenfo akonya tuntum ko ahaban de ye ahaban ene de ye ne de pumpum sie e wo ijare ye de yaka ho we tumi ye de Yakobon e de se haban sie so ye mpe we yawo obi bi wu a wotim de edi wram edi hu woti wo si a wonya de yepe woti wa mo se de wo wram mo prekope no ada se de wo so da ye no na tro steps ani pa ne fa so ye de ewu ye enso ye mpe ani ya to sane we nyina togu ani ye te wona Yakobon na babu ye yo because ye mpe ni niema ani ya to da be na bonsam anase bonsam de ba ne wasa so bonsam na abopen ka kire me ani bi wasa so bia Yakobon kwa waka wo se de papa ne de boni nyina afimi Yakobon internet ka say I we kwa papa no efiri bonsam unya se Yakobon no me beba wo so unya kasa Yakobon no me be de e beba wo so ade de nkuma ya na bai ebu ha dwan we nyandwan we fresh ye dwan no e de family planning we contraceptives ya ye we mo se de dwan no ubo pe ubo pe mo se aba na de sim we nyan we enjoy but de dwan no mo se hutum ubo pe anaso upan ne pe mo se aba na de sim we de family planning we oba one contraceptives abrofo contraceptives nsa one sa enene eja fibroid mo se o de china enko mi won we ne ye china we no side effect me mo mi frame me ka se me cheme me nchirawo wo be se hu a bomodi aso ba ye heba clinic wo se be bibia na be kama we no side effect o enso ko wane mpe wo ko no abrofo contraceptives yi wo no mo ko wo pania wo do no e kafu se asore dan afro no eta tan so make am so nya wanim mo eta tan afro so de kwa mema yikra mpel afro de tema du se wo pa wo na wo no so de emba afro mo se ubu se kra na se bo etunye de emba yie because say na we nyina Yakobon de beko so atwenya so sa because empa niema we Yakobon de tumi so kwa da sem ono mpe e control e de wawo e control wo be se wo pe no agya anom se me bibia no be kama na dodo se kra na ye fa ye de ye nom ene ye yitasem di bomodi ase odi wani be chimo Dr. Gombe Heaven Spiritual Center se me bibia no be kama se wo na yiwe ya so no se edwan na se wotete na se wo de ahaban bi kan na se wo hia e pama hombone impokra ko tena da fu from kira manfo free ko tena da bi mu fufuro ko tena da fufuro bi ma se o cleanse wo pewe bi ye dwan no ne pa ehye eka ho ene na haban no ene na haban no no da ka ho no wahye e wo dem ho unya hye wo dem ho pe e cleanse dem wo to wo se tumi boni bi wo dem ho de e pam no mane ko
obi ti ko tena da bim akotena ma say eh ade metra afra me ma de enkoyi mame we ko tena da mo wan cleansing ho cleansing eh ade de hia enta nipa e dwana pa bia de wudwale no wo cleansing ho won nyale ho ba bon e dwana me so de wudwale wait when nyina de kire se we se nipa ho se de wo cleansing enti wo so e je edan so de cleansing se ba bibia no be kama de ama wo de ka pers wo de ahwan de ka pers me de ho ahwan tena ho ene ma be ko so e basade de ama tuti wa wo mo dia so bu woni de atawo tu ye tumi ya ko de sisa haban we mu nso nipa de empe sa de nkuma we nipa de empe we kokko ne wontu e fa fufuo kokko ene woni fufuo ti we kokko no asem ne de ye kai ya be ka fufuo no ho de eho asem tu hwe na ina mo se de kokko we eta stroke nso nipa de enim ese ya de ahudo bebre nso nipa de enim ekome so kwa ne fa so de ema ne sa intasema Dr. Gwambe so nyakopon tumi so nko eda se Dr. Gwambe nsa wo ho a wa mo ho ban obekum we de boy ho ban e kwa me se fa so de boy ho ban we de oil we castor oil ne na abonten ya e man foto toyi na ba ya na de yo castor oil ya me kan so ba wonum castor oil castor because we ne fa the castor plant castor oil ne na abonten na ba ya na de ye enso no nipa de empe ko fa boni sem dia de ba de na oni agi praise him bibini ya dia ene demonic adwene wo fom anu ya de wo ho wenya tumi yakopon de de sha haban mu enso nipa de empe ti wo ho a bomodin ase nya haban yakopon de de sha nsa no bomodin ase bomodin no tu ho na mon na oba Dr. Gwambe ho se bibia no be kama de amon men fele wo ya de men fele wo haw because so fele wo ya de fele wo haw a wa na de ejira wo so wa na tale wo ho wa na wo mu anu ya de wo ho obabu ho white agena wanu madru bia nko spiritual gono wanu madru bia bia na wanu madru na se nko a wo so eti ho bra ebu na huhu no ya to sande ma na de ma eno abro akata wo so ye de sa ya de no nsamanfo de enim aba na fe na abro akata so yo ba so wo ya busa akamwa wo nsa kana na akamwa wo ho ana mu asa de emu asa bi spiritual gono ya to de ma nso bo modin abo Dr. Gwambe ho ne kasa ne ma ya bom ye de ma no okoba ne se mpe na wote wo ana me de me kwa asore obi nkasa asore nye ye ne mo ma bibia na empaye ti wo ho abomodi so de wani betiremu e wo Dr. Gwambe Heaven Spiritual Center se bibia ne be kama e de ama nyina ne frey 0241 587674 0241 587674 0558 348268 0558 348268 we numbers ya Dr. Gwambe de edidi juma to bomodin se obeba se bibia na be kan watena wawale for be 14 years 10 years ni awone ma oso na guso numa no nto ya ahodo benyi ade bia bra ne keka haban bom ne fa bi ma ne fa bi sa ne fa bi nanum bi ne nkina wudi na awone me de metom se honhom susu na bibia de ha wana se honhom bi na age waye wawo da ko se bibia be bowra honhom nya ko gi ade abro se bibia no be kama oso de me mpa me guso bom pae hu be dan abro wa awale na se be dan abro wa awale na se ukuru me jaw bebe bi wo so onwo ora ko se ne yire memfere bra me no we ya me no mienu one on one bomodin so beba se bibia no be kama ade ama ye nyina o papa mu o drum anom ama awo na tme de aba e kire na e haw e twifale diabetes hepatitis stroke infertility uyo bi so hernia menga se ya mo ya de so ya de Dr. Gwambe ensa eye kwata na Dr. Gwambe de ensa honhum haw be na e haw o to ayento e adwuma sam wo de wo ko adwuma bia na yi wadi o tra application ekokura na de emfa uyo bi so a wo no spiritual marriage uyo bi so a wonum nsa to ton 17 tan ya o ton 17 tan ya ama abrabo nyina de asai bomodi asa wodi wani bechimu e wo Dr. Gwambe Heaven Spiritual Center se wi bia no be kama de ama nyina ate etimi tu obi onum nsa enso ni pa de enim ate ya etu ya ate eye nte ya etu ya etimi ni tu eye obi onum eye nsa
a ye hunhum ade ni timi pamo sane ma nyere efiri ho so nipa na ni Onyankopon ni ma dum ya before so ye kyerɛ ni depend on abofo ne so du sori a adwane nkoso so nya mbɛyɛ tena America fo se mu sisi so mu ko Onyankopon be ka kyerɛ so mo nye ɛyɛ adwen Onyankopon na adwen ama wa wo hwɛ me e di sa so na sɛ to adwen wo de aho na mon adwen ka kyerɛ sɛ ko Dr. Gwambe ho do nyina kumase ɔsɛ na me nkɔ ɛna wo te wo faako te wade so abrofo time si omo mani ye umbo ni pa ibu abrofo nyanso ne kura bro ni bi kura le mo pɛ wo niema ɛna wo to ogu ɛna abrofo no so de o me fa no mo de kɔ ti Ghana ha ye ba fa bibi de kɔpɛ na abrofo mu ni hunim je ne bi wo ho be mo wo bi ye pa waka se bayifo ebi na me gira me ka ne me church ne mu tira no obi to de se bayi boni ye fon de nya bayifo wo so na China fo so bosom India fo so bosom mi wa bosom so ade wo de wo yusu ne fon na sada wo yusu bosom de eho niema unyansa wo fom Onyankopon de sane ma we nya adom ye bra Dr. Gwambe woni keka ne mambum aso de mempe wo ko so akɔgye sika free China for de be de ebe kwai eno na bosom kwana so o se me kan so ba wo nusa wo sere mi wa so no Dr. Gwambe tete ha ba pe say ena we de o bosom e konfo mi wa so no se me fa e ha ban yi bu abrochi de sie yi ena me keka bom he sika na ni bu abrochi pa o ka ne mabom pa na no da ye no we no da ye duro no da we duro ni he mu pa de onim nyanso wa kan pasa mi was mi wa haya me ko ba bia so no o ma ena wote ho odu time afre wa ko an ko no afre no de ba no de ba mi wa ka edu sabisi no to na montem ne time da afi wo se be bia ne be kama so do fo ho a me mfele ya de me mfele hawo enye bibia na ye mpaye wa twa consultation fee saa to problem no eno na wonamu what to no ti wo awodo be bro anom and so problem eno na wonamu mi was so bra ye mfa haban keke haban bom wo obi a ono mabu wo obi onya fracture say ye shoulder fractures be na wonya bomodi aso de wani be chiri mo Dr. Gwambe Heaven Spiritual Center say bibia na be kama de ma no Onyankopon tumi a wo de sha haban mu na nkasa emfa me nyina me mfa no ya de mpo bibi ya de fa no mes ne fama no se bibia na be kama e de ma nyina Onyankopon ya de ma wo china ye tena se ti bomodi aso de wani be chiri mu e wo Dr. Gwambe Heaven Spiritual Center no twani a Onyankopon tumi a wo de sha haban mu no egusu edi djuma ne ko ba chebu a kwa wo so sa wona ye den eni me bia ye be ne platform ne wo hu pe umusa nipa no a wona ye den kra na be de ntempa na de no wo so we enye magic we nim die te be ka se da to bibini pa na ye ka wan ke bi dwane ade ntira bibini ye ka wuti asireta to pene de ne ekɔ ena we da ko e be ifo boni ye de pressing don ka na no so ekunye yo no so ye sura etim bibini eye dia na wa ya de we na so ko tema na egungungungu ye ha urade we nyina ni ma bia de adwene wo fom so we nyina ni ma bia wo ho a bibia ha obia momadi aso betu wana mo se bibia ne be kama e di amanyina ntuwe no e da wo fo so be se de se hia e wo platform yi so e de wo hwe ase e wo TV ya we de wo hwe so the same time same day same time same day next week ye be saba setam ni ensu yi pa edu wa no oche abe wo fidie no se bibia na be kama mu afra busa fo nyina se o metie transcendental teachings se bibia na be kama e de amena numbers ni biom 0241 587674 0241 587674 0558 348268 0558 348268 afuwemu mema yade de entekyereo wo wa bon ban no bia de enku he adwemo no nipa tirimu obeku ato atwene owie so obeje oyi ase de esu owie so ka se ewrade ne nipa ono so de na eyo he wo ba bia ukotena ko bi supe na ye obi ya adwuma wo ye obi ya ambukra wudidi kra na obi ya de bia me ka se nipa so awo no obi ye bibia ye o ya no wo ni ma nkoso da obi bia wo ye bibia ye o ye bia no ni ma de enkoso da tani ade de wo ho trofo bomodi ase wo de wani bekyire mu e wo Dr. Gwambe Heaven Spiritual Center o twedi Onyankopon tumi a wo de ahya haban mu no eguso edi dwuma e wo Dr. Gwambe Heaven Spiritual Center dasene ye be se ahia bye bye.
நம்பி வந்தோம் உன் பாதம் சொந்தம் என்றால் உன் பாதம் கோடி துன்பம் தீர்த்து வைக்கும் பாதம் உன் பாதம் பாட்டுவாயா என்றாலே தீயிட்டு வந்தாலே ஞானவிக்கு சங்கு கழுத்தல் பாதம் தான் நீயே எவரேனும் ஸ்ரீராமன் என்றால் வெளிக்காக கரைகின்றாய் பிரம்மச்சாரி भवानी सबकी हो ओंकार भवानी सन्नाटे झनकार उठे हैं रातों के श्रृंगार उठे हैं भूत पिशाच और डायन शक्ति सब मिलके अब जाग उठे हैं कर दो ये ओंकार भवानी सबकी हो ओंकार भवानी नमो नमः 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 घमासान बचा है अंदर है तूफान मचा है रड़की हो ललकार भवानी तुम पुकार भवानी अब लोग बरसा रहे हमने सत्य शक्ति दर्शा रहे हमने अब लोग बरसा रहे हमने सत्य शक्ति दर्शा रहे हमने सकल जगत तेरे गुण गावे योगी मुनि सब ध्यान लगावे तुम ब्रह्मांड स्वामिनी जाति अष्टभुजा नव रूप सुहाती तुम निर्वाण परम प्रसादी स्वप्रकटा मोक्ष प्रदाती काल रात्रि माया माता अब तुम मोहे सहा नहीं जाता रक्त बीज संहारिणी माता जय 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 भवतारिणी 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 माता नमो नमः 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 मूढ़मति हम करार कामी माया दीन निपट अज्ञानी हृदय प्रकट ज्योति स्वरूपा प्रचंड खंडिर गुणा विभूता शुंभ निशुंभ कैटभ मर्दिनी अनासक्ति निष्काम वर्धिनी कष्टों का संधान करो माँ संकट का संधान करो माँ पाप शक्ति निष्प्राण करो माँ असुर शक्ति निष्प्राण करो माँ पाप शक्ति निष्प्राण करो माँ असुर शक्ति निष्प्राण करो माँ जय 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 अम्बे महाकाली जय 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 अम्बे महाकाली जय दुर्गे माँ शेरावाली जय दुर्गे माँ शेरावाली जय 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 अम्बे महाकाली जय 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 अम्बे महाकाली जय दुर्गे माँ शेरावाली जय दुर्गे माँ शेरावाली नमो नमः 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 या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमो नमः नमो नमः सच्चा दीपक बुझा हुआ है ये कैसा इंसान तेरा नाम चल रहा है धार धार हो झूठ घेरा हम लोगों बरसा रहे हमने सत्य शक्ति दर्शा रहे हमने हम लोगों बरसा रहे हमने सत्य शक्ति दर्शा रहे हमने na oborebore obade odumankoma ebade murukumu ojafadum woni nyansa mu no enua ewa sekere ehaban ewa sekere emuaduma nyina ene de enam epuma kwan so na woni banso ohye samuntie mayemu se enyame sanse wiasim ayesum kabi etoda na ye osu ani amane nkoa enso be hwemo se ehan ni mutumi ani ayaresa ene sunsumu ahoden a ene wodi chinipa efiri ohawmu die
yɛde yɛni ehunu ɛne deɛ yɛmfa yɛni ehunu ɔno ne Nana Gwambe Spiritual and Herbal Center oduhurufoɔ no oduru kwaye mu a ɛhaban kasa wɔte ahohombɔne pempem ɛso ne na dia ko atɔ wo ha ne sɛ awo ɛna wuntumi nwana mojabroso shamkuro sisie no ajonku ana bɛma wayɛ mmerɛ ɛwɔ mpam emfitiri kuro mu haw mekyerɛ menstrual pain ɛndwodwo yadeɛ bɛma onkwamwa ɛnyɛ adwuma ana sɛ woda da yɛbɔne na wososo ana promise mfe wonko ayɛhyɛ wo ba na adane ahobambo sunsum bi warew ɛnsaweɛ ɛna wato mu tentan ana meka deɛn na magyadeɛn ɛneɛ ka wo ho ɛ nefa no nyinaa ɛkɔdan Nana Gwambe wobɛhunu Nana Gwambe ɛwɔ adwo so do nyina wɔyɛ adwuma fiti adwoada de kosi kwasiada anɔpa nɔnso ade kosi anwummerɛ nɔnan wone Nana Gwambe ɛne nkɔmmɔ ɛwɔ 0241 587 674 0266 286 460 Nana Gwambe tumi ɛwɔ ɛhaban mu